आजाद बोल इंडिया में रात 8:15 की बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आजाद और सबसे बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। ईरान ने मार गिराया है अमेरिका का एक और F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट। जंग के मैदान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने यह दावा किया है कि उन्होंने ईरान के जनूबी मगरबी हिस्से में अमेरिका के एक एडवांस जंगी जहाज को मटियामेट कर दिया है, हवा से जमीन पर ला दिया है। ईरानी फौज के मुताबिक अमेरिका का 2 सीटों वाला मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर F-15E स्ट्राइक ईगल ईरानी सरहद लांघने की कोशिश कर रहा था। तभी IRGC की एयरोस्पेस फोर्स ने अपने नए और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से इसे लॉक किया और पलक झपकते ही फायर किया और ढेर कर दिया। ये जंगी जहाज सीधा ईरानी सरहद के अंदर क्रैश हुआ है। सबसे बड़ी बात इस खबर में यही है, यानी इसके मलबे की तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं और ऐसा हुआ तो अमेरिका इस बार अपने नुकसान से मुकर नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। F-15E को अमेरिकी एयरफोर्स की जान कहा जाता है और इसका गिरना यह बताता है कि ईरान का डिफेंस सिस्टम अब भी पूरी तरह हरकत में है। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। ईरान ने अब समंदर के अंदर भी अमेरिका को करारा जवाब दिया है। पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी के नॉर्दर्न हिस्से में एक अमेरिकी ऑयल टैंकर को मिसाइल से उड़ाने का दावा किया गया है। जी, कहा जा रहा है इस जहाज की मिल्कियत अमेरिका के पास थी। ईरानी नेवी के मुताबिक जुमेरात की सुबह यह हमला हुआ और इसके बाद अमेरिकी टैंकर में या अमेरिकी तेल ले जाने वाले जहाज में आग लग गई। आग की लपटों में वो घिर गया। ईरान ने 2 टूक लफ्जों में कह दिया है कि जंग के इस दौर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरा कंट्रोल सिर्फ ईरान का रहेगा। दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल या किसी भी यूरोपीय मुल्क का कोई भी कमर्शियल या जंगी जहाज यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की जरूरत नहीं कर पाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो भी जहाज उनकी जद में आएगा उसे बिना किसी वार्निंग के सीधा ठोक दिया जाएगा। इस हमले ने पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन और मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। दुनिया सोच रही है, जब अमेरिका का जहाज ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सेफ नहीं है तो फिर हमारी क्या बिसात है। तो ईरान ने 2 बड़े दावे किए हैं। एक, आसमानों पर राज करने वाला फाइटर जेट नीचे लाकर पटक दिया है। दूसरा, अमेरिका की धमक के साथ समंदर में तेल ले जाने वाला एक समुद्री जहाज ठोक दिया है। उसका क्या हाल है पता नहीं है। इस बाबत हमने सबसे पहले आपको खबर सुबह दी थी कि एक जहाज पर हमला हुआ है। UKMTO ने कहा ये वो था। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबरें हैं बाकी। अभी थोड़ी देर पहले शाम में ईरानी ड्रोन ने UAE पर फिर से हमला किया। ये कहा जा रहा है क्योंकि अब हमले ईरान के नाम से भी हो रहे हैं, तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ईरान के एक ड्रोन ने UAE को फिर से ठोक दिया है। UAE में अब तक बताया जा रहा है कि 1138 ड्रोन हमले हो चुके हैं जब से ये जंग शुरू हुई है, जब से ईरान पर हमला हुआ है इसराइल और अमेरिका की तरफ से। तो ये काला काला धुआं निकल रहा है और दुबई की स्काईलाइन आपको दिख रही है। लगातार जो है वो ये हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। और एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ, मारियो ने शेयर किया है। कहा है कि टैंकर्स जो हैं वो गल्फ में लगातार जल रहे हैं। गल्फ के अंदर टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स जल रहे हैं। ईरान ने तमाम जहाज़ों के लिए ये वार्निंग जारी कर दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अवॉइड करें, इधर मत आना लाडो, वरना जो है फिर वो देश नहीं रहेगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगा बहुत। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट रूट्स। ठीक है, अब उसके बारे में बताया जा रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है। दरअसल ईरान ने दुनिया की नस को दबा दिया है जी, और इसका असर हम पर, आप पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या करें, एक जंग हो रही है और उसमें ये सब होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ही हमले कर रहा हो, ईरान में भी तो बहुत हमले हो रहे हैं, बहुत तबाही हो रही है। ये ज़रूरी है बताते रहना हर बार। बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। खबर दोनों तरफ की होती है। ईरान में आग लगी पड़ी है, धमाके बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं, हर तरफ धुआं है और अमेरिका और IDF मिलकर लगातार हमले कर रहे हैं। ये तस्वीरें अभी की बताई जा रही हैं, शाम के वक्त की, अंधेरा जब हल्का होना शुरू हो चुका था। और हम तस्नीम न्यूज़ को इस वीडियो का क्रेडिट देते हैं जो अगला आपको दिखा रहे हैं। इसराइल ने 12,000 लोगों के बैठने वाली जो एक स्टेडियम है, आज़ादी फुटबॉल स्टेडियम, बहुत अच्छा स्टेडियम, खूबसूरत, तेहरान में 12,000 लोग बैठ सकते थे, उसे तबाह कर दिया, उस पर बमबारी की है और
بات بالکل صحیح ہے. یہ کوئی کس قسم کی جنگ ہے؟ ایک اسٹیڈیم ہے, کھلا ہوا پورا میدان ہے, پھر آپ کو سب دکھ رہا ہے, آپ ڈرونز بھیج کے سب دیکھ سکتے ہو. آپ نے اسے کیوں تباہ کیا؟ کیوں؟ آپ کی نیت ہے سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی. آپ اسکول, آپ ہسپتال, سب پر بم گرا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران کی رجیم کے خلاف لڑ رہے ہیں, آپ ایران کے عام لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ تو عام لوگوں کی پراپرٹیز ہے, کیوں آپ تباہ کر رہے ہو؟ اسٹیڈیم سے کیا واسطہ تھا؟ اسکولوں میں کیا واسطہ تھا وہاں 160 بچیاں مارتی؟ کیا واسطہ تھا؟ آپ اسپتالوں پر, گاندھی ہاسپٹل, دوسرے ہاسپٹل, سب پر حملہ کر رہے ہو. انہیں صرف تباہ کرنا ہے, ویسے جیسے غزہ کو انہوں نے تباہ کیا ہے. اور ایک بڑی خبر سر, آپ نے کہیں سنی ہوگی, دیکھی ہوگی کہ ایران نے آذربائیجان پر حملہ کر دیا ہے. دیکھیے, جلد بازی میں, بہت جلدی ویوز کے لیے, بہت جلدی ہر چیز کے لیے, پیسے کے لیے خبریں ہم نہیں ڈال سکتے. تھوڑا سا وقت انتظار کرتے ہیں. اب ایران نے منع کر دیا ہے کہ ہم نے کوئی آذربائیجان پر حملہ نہیں کیا. تو خبر, حالانکہ لوگ غلط نہیں ہوتے, لیکن جنگ کے دور میں خبریں اتنی جلدی پلٹتی ہیں, بدلتی ہیں. اب ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دبئی پر جو حملہ کیا ایران نے, میں نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا نا کہ ایران کے لبادے میں بہت سے لوگ بھی حملہ کر رہے ہیں. فی الحال ایران پر یہ الزام ہے کہ دبئی پر پھر حملہ کیا ہے. تو آذربائیجان میں جو حملہ ہوا, جس کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں, فارس نیوز ایجنسی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف ایران نے بلکہ عراقی ریزسٹنس نے بھی اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ آج جو ناکچیوان ایئرپورٹ جو ہے آذربائیجان کا, اس پر جو ڈرون اٹیک ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عراقی ریزسٹنس اور ایران کی IRGC وغیرہ کہ ہم نے نہیں کیا ہے, ہمارا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ایرانین کمانڈر نے کہا ہے کہ یہ آپریشنز ہمارے جو ہیں وہ صرف ملٹری ٹارگٹس کے خلاف ہیں اور US کے ایسٹس کے خلاف ہیں, لیکن پڑوسی ملکوں کے خلاف نہیں ہیں. اور جیسے کہ یہ سارے لوگ کرتے ہیں جو اسپتالوں اسکول پر کرتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز اسی میں ہی آئی, کچھ اور تصویروں کے ساتھ, آپ تصویریں دیکھ ہی رہے ہیں, یہ فائٹر جیٹ وغیرہ, وہ یہ ڈرونز آ کے گر رہے ہیں, آذربائیجان پر حملہ ہوا ہے. دیکھتے رہے, میں ڈیٹیل بتاتا رہا ہوں. ایران کے جنرل اسٹاف نے انکار کیا ہے کہ ہم نے آذربائیجان پر کوئی حملہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں کی خود مختاری اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا پورا احترام رکھتے ہیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم مسلم ملکوں سے مل کر چلتے ہیں. فارس نیوز نے یہ بھی کہا کہ عراقی وہی والی بات, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی سعودی عرب کی جو ارامکو میں حملہ ہوا اور عمان کے بندرگاہ پر جو حملہ ہوا سلالہ پر, اس معاملے میں ہم نے آپ کو صبح ایک رپورٹ دکھائی تھی. اس میں ایرانی افسران کے حوالے سے ایکسکلوسیو رپورٹ مڈل ایسٹ آئی نے بنائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ حملے ہم نے کیے ہی نہیں, ہماری آڑ میں ہی یہ لوگ کر رہے ہیں تاکہ ہم اور مسلم کنٹریاں اور عرب کنٹریاں آپس میں بھڑ جائیں. تو ابھی جو آذربائیجان میں حملہ ہوا وہ اسے ڈینائی کر دیا ہے ایران نے, جنرل اسٹاف نے. تو ایک اسکرین شاٹ دیکھیے پریس ٹی وی پر, یہ بائٹ ہے ایک امریکی سینیٹر کی. انہوں نے پتہ ہے کیا کہا ہے کل سینٹ میں کھڑے ہو کے, کہ میں I went to the classified briefings, there was no imminent threat. ایران کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ہم نے پوری بریفنگز کلاسیفائڈ جو ہے وہ پڑھی ہیں, دیکھی ہیں, سمجھی ہیں, ساری رپورٹس دیکھی ہیں, سارے انٹیلیجنس انپٹس ہم نے دیکھے ہیں. ایران سے ہمیں کوئی خطرہ تھا ہی نہیں. This whole thing is just to transparently built on lies. اور جو حملے کی وجہ بتائی جا رہی ہے, جو اس ٹرمپ نے بتائی ہیں, یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے, جھوٹ کی بنیاد پر یہ کھڑی ہوئی ہیں. This is Iraq 2.0, اور یہ عراق 2.0 ہے. جیسے عراق پر جھوٹے ہتھیاروں کا دباؤ الزام لگا کر اس کو مٹیاں میٹ کر دیا, لاکھوں لوگ مار دیے, ویسے ہی ایران میں کیا جا رہا ہے. ایران بھی عراق 0.20. امریکی سینیٹر کہہ رہا ہے, US سینیٹر نہیں, کانگریس مین جو وہاں پر سانسا سمجھیے امریکہ کا, جم میکگون ہے. ان کا جا کر پڑھیے گا. انہوں نے, اور ان کا مائک کاٹ دیا گیا, یہ بول رہے تھے اپنی حکومت کے خلاف اور ایران پر حملے کے خلاف بول رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کانگریس مین اس جنگ کو جائز ٹھہرانے کے لیے ووٹ نہیں دے سکتا ہے. شیم آن یو آل, سب پر کہا کہ تم سب پر لعنت ہو. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ٹرمپ کو اس جنگ سے روکنے یا کسی بھی جنگ میں لاتعداد اختیار جو پاور حاصل کر لی اس نے, اس سے روکنے کے لیے کل ریزولوشن آیا. وہ ریزولوشن گر گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ووٹ پڑے.
اب چاہے وہ جہاں جنگ چھیڑ دے، کانگریس روکنے والی نہیں، جبکہ کانگریس سے اجازت لینی پڑتی تھی کہیں جنگ چھیڑنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، جلد ویڈیو لائیں گے اور باقی ساری چیزیں آپ سب سمجھتے ہیں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔